ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ପୋଟଳ ଆଉ ପନିରର କୁର୍ମାର ରେସିପି। ମୁଁ ଆଜି ଏହାକୁ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲରେ ବନେଇବି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ବିନା ଚାରମଗଜ ବିନା କାଜୁ ପେଷ୍ଟରେ ବନେଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ସିକ୍ରେଟ୍। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିଛି କ'ଣ? ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାର ସିକ୍ରେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୁଗଲି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୁଗଲିସ୍ କିଚେନ୍। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଏହି ରେସିପିଟିକୁ। ମୁଁ ଏଠି ପୋଟଳ ପନିର କୋର୍ମା ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରି ନେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ 6 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଅଏଲ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗରମ ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅଏଲ୍ ଆମର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିବି। ତାପରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଗରମ ମସଲାକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତାପରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଅଏଲ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ଆପଣ ଏହି ଟାଇମ୍ରେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ସ୍ଲୋ ରଖିଥିବେ, ହାଇ ରଖିଲେ ମସଲା ପୋଡ଼ିଯିବ। ତ ଆପଣ ଏବେ ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ଏଠି 60 ଗ୍ରାମ ପନିରକୁ ଏଠି ଏମିତି କାଟିକି ରଖିଛି। ତ ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତ ଆଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସ୍ତେକିନା ଫ୍ରାଏ କରିନେବେ, ନହେଲେ ପନିର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ବହୁତ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପନିରକୁ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଇଦାକୁ ଆପଣ ମିଶାଇ ଦେବେ, ମଇଦାକୁ ମିଶାଇକି ସେଥିରେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ସ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରୁଛି। ତ ଏଠି ଆମର ପନିର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ତାକୁ ବେଶୀ ଫୋର୍ସଫୁଲି ଫ୍ରାଏ କରିବେନି, ନହେଲେ ପନିର ଗୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତ ମୁଁ ଏବେ ତାକୁ କାଢ଼ି ନେବି। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ଦିଫାଳ କରିକି କାଟି ନେଇଛି। ତ ମୁଁ ଏବେ ଅଏଲ୍ରେ ତାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଇ ସେମ୍ ଅଏଲ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଥିରେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଏଲ୍ ବି ଆଡ଼୍ କରିକି ପୋଟଳକୁ ଫ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ପୋଟଳକୁ ଆପଣ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେହେତୁ ହେଲ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ବନାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଟଳକୁ ଏଠି ସ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରାଏ କରିଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି କାଟିକି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆଳୁକୁ ଆପଣ କାଟିକି ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଖାଲି ଏଇଟା ଆଳୁଟା ଅପସନାଲ୍ ଅଛି ଏଥିରେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ସେଇ ଆଳୁକୁ ଏଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଡ଼୍ କରିକି ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତାପରେ ଏଥିରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସଲ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିନେବି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଏହାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ଯେମିତିକି ହଳଦୀ ଆଉ ସଲ୍ଟ ପୋଟଳ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଏବେ ସଲ୍ଟଟା ଆଡ଼୍ କରିବାର କାରଣ ହେଲା କି ପୋଟଳଟା ଆମର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କୁକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ହେବାକୁ ରେଡ଼ି ହେବେ। ତ ଆମେ ଏବେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଖୋଲାରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ହାଇ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ଛାଡ଼ିଦେବା ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଉଛି ଏଇଟା ଆମର ବହୁତ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କଲା ପରିକି ଏଇଟା ଫ୍ରାଏ ହେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆପଣ ୟାକୁ ସ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରାଏ ବି କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ସେଥିରେ ଆଉ ଜଷ୍ଟ 2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଅଏଲ୍କୁ ଆଡ଼୍ କଲି, କାହିଁକିନା ଆମ କଡ଼େଇରେ ଟିକେ ତେଲ ଥିଲା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରାକୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ତ ତାପରେ ଆମେ ଜିରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସମୟ ଅଏଲ୍ରେ ଫ୍ରାଏ କରିନେବା। ତ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ତେଜପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାକୁ ବି ଏବେ ଟିକେ ସମୟ ଫ୍ରାଏ କରିନେବି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର୍ରେ 2ଟା ପିଆଜ, 2ଟା ଟମାଟୋ ଆଉ 4 କୋଲା ରସୁଣ ଆଉ 1 ଇଞ୍ଚ ଅଦାକୁ ଆଉ 4ଟି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ବାଟି ନେଇଛି, ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରି ନେଇଛି ମୁଁ ଏଥିରେ। ତ ଏବେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ପେଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇକି ବି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସେଇ ମସଲାର ପାଣିକୁ ଏଥିରେ ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବି। ଆଡ଼୍ କରିକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ମୁଁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଇଛି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ କରି ପାଉଡ଼ରକୁ ୟୁଜ୍ କରିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କରି ପାଉଡ଼ର ନଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡକୁ ୟୁଜ୍ କରିନେବେ। ତ ତାପରେ ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ 1/2 ଟେବୁଲ୍ ସ୍ପୁନ୍ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ରକୁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି। ତ
एबे मु एथिरे किछि गरम मसाला को ऐड करि नै छी। आपण चाहिले गरम मसला को पूरा शेष रे भी पकई परिबे, सेटा आपणक इच्छा, किंतु मु एबे सेथिरे गरम मसला को ऐड करि नै छी। जस्ट 1 टेबल स्पून ही पकई छी। तो तापरे आमे मसला सहित याको भल भाबरे मिक्स करि नेबा। तो एठी आपण देखि पारुथिबे कि याको आपण एमती भल भाबरे कसी नेबे, काहेकि ना मसला न कसी हेले सेटा स्मेल हेइ थाए। तो तापरे आमे याको ढक्कन गुडे की कवर कर नेबा 5 मिनिट पई। स्लो फ्लेम रे आपण याको रखिबे। तो एबे 5 मिनिट पर मु आपको देखौछि, देखंतु आम मसला एठी केते बढ़िया भाव में कुक हो जाइछि। तो एथिरु सब पानी भी छाड़ी जाइछि मसलारू, आ मसला हमर पोड़ी भी नाही। तो आपण गैस रे फ्लेम केमते सिम करके बसैथिबे, आपण मसला बहुत भल भाव में कुक हो जिवो। तो एठी देखंतु केते बहुत बढ़िया से मसलाटा सुखी जाइछि। तो एबे मु एथिरे जस्ट टिके पानी को ऐड करि नेबी, नहले हम मसलाटा तळे लागिके पोड़ी जिबार संभावना अछि। तो ऐड कर सारा परे मु याको पुणी थरे भल भाव में मिक्स करि नेबी। तो एबे आमे जो पोटल को छाणी के रखी माने छाणी तो नथिले, शैलो फ्राई करथिले। तो ताकू आमे एबे एथिरे ऐड करि नेबा। तो एठी मु सब पोटल को ऐड कर सारा परे याको मसला सहित भल भाव में जस्ट 2 मिनिट पई टिके समय कसी नेबी। आपण चिकेन कषुचंदी ना, ठीक सही परिकाई याको कसी नेबे। बस एते टाइम कसिबेनी, बस 1 मिनिट कि 2 मिनिट याको कसी नेबे बहुत भल भाव में, जेमती पोटलटा मसला को ऑब्जर्व करि नेबो टिके। तो एठी आपण देखंतु मु एठी एमती गोटे गिनारे बादाम को एमती भिजै के रखिछि। तो एटा कोन काम आसीबो मु आपन को कहिबी। तो एठी देखंतु मु एबे हाफ ग्लास पानी को एथिरे ऐड करि नेली। हाफ ग्लास पानी को ऐड करके आमे याको भल भाव में मिक्स करि नेबा। तो आपण एका संगे पानी को ऐड करिवेनी, मु एबे एठी आउ हाफ ग्लास पानी को ऐड करके याको भल भाव में मिक्स कर नेली। तो मु एठी चाहिथिले डायरेक्ट 2 ग्लास पानी को ऐड करि पारथांदी, किंतु ता द्वारा हम टेस्टटा खराब हो जाय थाए। तो एठी मु एबे याको ढक्कन साहाय्य रे कवर करके पुणी थरे 5 मिनिट पई फुटिबा को छाडी देबी। तो एठी आपण देखि पारुथिबे कि एटा बहुत भल भाव में फुटी गलानी। तो एबे मु एथिरे जो रखी थिले आमे बादाम को मु आपन देखौथली भिजे की बादाम रखी थिले। तो मु एठी तार पेस्ट को बनै नेछि। एथिरे मु जस्ट टिके ना को पानी को ऐड करिकि तार पेस्ट को बनै नेछि। तो देखंतु आपन एई परि भाव रे एमती पेस्ट को बनै नेबे, पूरा फाइन पेस्ट बनैबे, बादाम को गोटा गोटा रखिबेनी। तो तापरे मु एठी सब जगह बादाम को एमती ऐड करि नेबी एबे। तो तापरे आमे याको बादाम को मसला सहित बहुत भल भाव में मिक्स करि नेबा। तो एठी मो से जार रे जो बादाम आमे जो ग्राइंडिंग करथिले ता पानीटा पानी ताको धोईकी ता पानीटा को भी एथिरे ऐड करि नेली। तो एबे आमे ताको आस्ते आस्ते भल भाव में मिक्स करि नेबा। तो एबे मो एथिरे 1 टेबल स्पून सॉल्ट को ऐड करबी। आपण चाहिए फास्ट रू जेतेबेले आपण मसला बनाउचंदी सेही टाइम रे भी सॉल्ट को ऐड करि पारंदी, किंतु मो सब बेले लास्ट रे सॉल्ट पकाए। तो एठी देखंतु आमे एबे याको एमती फुटीबा पई छाडी दबा। तो एठी टिके फुटी गला परे मु एथे पनीर को पकेई नेबी। तो तापरे आमे याको भल भाव मिक्स कर नेबा। मने रखिथिबे पनीर को आपण एमती लास्ट रे ही पकेइबे, प्रथम रो पनीर को पकेइबेनी, नहल नै पनीर खराब हो जिवो। तो तापरे मु याको कवर करके पुन थरे 10 मिनिट पई कुक हबा को छाडी देइथिली। तो एबे देखंतु 10 मिनिट परे मु आपन को देखौछि एठी हम पनीरटा केते बहुत बढ़िया भाव रे भी कुक हो जाइछि, माने पनीर टोटली भांगी भी नाही, एते भल से कुक होइछि जे। तो आमको ठीक एतिकी कंसिस्टेंसी दरकार, आ बेसी आमको कंसिस्टेंसी दरकार नहीं, कहीं आप भोजी तो खाई थे एटा बेसी पानिया हुईनी, बस एमती ही हुई थाए। आपड़ चाहिए या टे पानी रखिपारे, कि मुझे भोजी स्टाइल बनाऊँगी तो से मुझे भाव में कुक करी। तो देखो केते बहुत सुंदर देखा जाउची। आपण एमती ही या कुक करें। तो जदि आज रेसिपीटी आपको भल लगी थाए तेबे मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमार भी भूलें। या आपन घरे ट्राए करके आपन अनुभूति मत कमेंट बॉक्स में शेयर करेंगे।